अस्सलाम वालेकुम, मैं आतिफ है। तुम देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ अली व्लॉग्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से रहा और उम्मीद करना कि सब दोस्त भी खैरियत से रहा। व्लॉग शुरू करने तो पहले जिन्हें लोगों मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, कमेंट कर ताकि ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। मौसम बड़ा अच्छा है। गाइस प्यार से रहना मौसम पे अल्हम्दुलिल्लाह। आज 9 जून 2025 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਕਰੀਆਂ ਪਈਆਂ लेकिन बारिश नहीं हो रही, बिल्कुल बारिश नहीं। आज देखने अभी बारिश आती या नहीं आती, लेकिन अज तक बड़ी कड़ी कर रही है। अल्लाह पाक साहब हमें ना सिर्फ साढ़े देते रहमत फरमाए, क्योंकि गर्मी का जोर बहुत ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा हवा से कुछ बच्चों ना करो किधर हो? बच्चे भी ना लाए छत से साथ, और मैं छत पे हूं इस वक्त। साथ क्या हाल है? ठीक है, तभी ठीक तो ठाक ठीक है। ठीक ठाक मैं तो मौसम बड़ा अच्छा मौसम अच्छा Yeah. चलो माशाल्लाह। आ साढ़े पिंड दे नज़ारे ने, आ देख सकते हो ट्रैक्टर आ रहा लकड़ी की करता वे ते ट्रैक्टर लकी शिकी फिरदा ते तुहानू दिखाने आ ट्रैक्टर किवें आंदा वे। बारिश कुछ तेज भी हो रही है। ए साथ दे नाल काकी फिर रही है साडी ते अब्दुल्ला वे ते ट्रैक्टर आ रहा जी इस अंदर छिपे हुए ने। हाँ जी ट्रैक्टर आ गया। बारिश हैवी बारिश हुन कोई बारिश तेज हो रही है। ट्रैक्टर ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੋ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਰਾਂ ਸ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ। बहुत कम होगी, हल्की होगी जिस वजह से आए करते हो। हाँ क्या हाल है क्या? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैंने छोटा जी अगले हफ्ते को होता हूँ बाद थोड़ा फ्रैक्चर किया हुआ है। पट्टी नहीं आ रहे हो ना थे एक साइड कर ली दीवार कर दी ऐसे चल दीवार ही फिर आ गई लोगों ने। ओए अबुआ क्या हाल है? अब्दुल्ला अब्दुल्ला खैर नारा है फिर ना ठंडी सर्दी सर्दी लगती भाई। हाँ बारिश आ गई तो सर्दी आ गई। What are you doing? की करदा पे? मैं तो बंदा। हाँ? मैं तो बंदा। अच्छा। चल ये तो ना रोटी। चाय। तू नहीं होता। ते साथ साड़ी वीडियो बनाना पिया। साथ मेरे नाल साथ वीडियो कैमरामैन है तेरा अब्दुल्ला। अब पॉकेट विच कर दे। साथ अंडर 13 ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸਰਗੋਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਿੰਨ ਬਾਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਬੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੋਲ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਬੀਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਤੇ ਬਾਲਰ ਕਿਹੜੀ ਗਈ ਜਹਾਂ
بالر میری ہے تیری ہے بالر ہے چھوٹا بالر ہے جی اچھا مطلب کہ بالر ہی چھوٹا ہے لیکن سعد اچھا کرکٹر کی سعد کرکٹ بھی اچھی کھیل لینا ماشاء اللہ انشاءاللہ سٹارٹ کراؤنا کرکٹ بھی دوستو ہوں اسی نا باہر جانے ہوں تے گھر تو باہر چھاتو اسی لیو کہ نا بارش ہوگی بہت کم صرف کنیاں آ رہی ہیں تھوڑی بہت باہر کی ہوا کنیاں پنجابی بندے آنا تے کنیاں مت کنیاں آ رہی دیکھو پنڈ دا ماحول الحمدللہ ہر پاسے گرینری سبز ہر پاسے گرینری اللہ تے اسیں چلنے تلے ہاں تلے آندا پیا QRS RSTUVWXYZ کیا ہے کہ میرے پنڈ دیاں کچیاں گلیاں تو تیری موٹر ویکھو تے ساڈا پنڈ دے وچ دیکھ سکدے ہو جو نظارے ہوندے نے تے کیا دیکھ سکدے ہو کھجور بھی پکن والے نے ریڈ کلر دے کھجور ہو چکے نے اس وقت اے دیکھ کھجور ہی نزدیک آ گئے پکن والے ہو گئے ساڈے پنڈ دیاں کٹیاں گلیاں تو تیری موٹر وے قربان واہ انجے گل سادہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تم کو بارش پسند ہے مجھ کو بارش میں تو ہے ساڈا دیکھ لو گرینری پلاٹ ہے پلاٹ قدرتی بنا پیا کہ اسی اتنے ڈنگر چلانے یہ کوئی خاص وجہ نہیں قدرتی بنا پیا یہ گل ہے دیکھ ساڈا ایک پودا ہے جہاں ایک سال تو جدوں دوبارہ پھل چاہتا یہ ڈنگر اس اتو لوپر لیندے نے اسی ہوں باہر آیا اتنے نا تے کوئی جنتا بیٹھی انہاں دے نال اسی بارش دے وچ رسین ہوندا تو انہاں دی کھانے نوں السلام علیکم جناب میڈم کھوتی کھوتی کدے لاتی نہ کٹ مارے بارش جناب مار صاحب اسد بھائی خیر ہے کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک اسد ٹھیک ہے سب خیریت مار شاہ دے جناب مار صاحب ٹھیک ہے بارش جو آئے کر میرے والد صاحب نے تے مار اسلم صاحب مار اسلم صاحب بیمار نے آج کل اللہ پاک نصیحت دے اور کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک کبھی شبھی ٹھیک ہے چلو ماشاء اللہ ماشاء اللہ تے سال نوں جان دے ہر وقت میرے نال ہی ہوں تے پڑھ ویسی نہیں تو ونجی ویسی ایک کام تو ویسی نہیں کر رہے بڑی بارش ہے چلتا بارش چنگی وہ تو بارش دسے ہاں تیرے والا دیڑ پنڈ سب سے بہت بارش ہے یہ تو یہ مورا مت ہونی ہے ہاں چنگا بنا میرے چاچو والے نے دو ہاں خان والا تائی تو ہے بارش چنگی بڑا کھیک کرنا پیا اچھا اور اسد ٹھیک ہے اسد بڑا فنی بندہ ہے تو بڑا مزاحیہ قسم کا بندہ ہے کول بڑا بدلا بہت زیادہ بدلا ہون بھی ہے لیکن اس ٹائپ دی بارش نہیں ہو رہی اسی طرح بارش تھوڑی بہت ہی ہوندی ہے اسی طرح تھوڑی بہت بارش ہوندی ہے لیکن
مطلب کہ چلو فائدہ تو ہوندا ہی ہے لیکن اس حساب دی بارش نہیں ہوندی. چلو اللہ پاک ساڈے تے رحم کرے. جدو ہن بارش ہو سی انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرماسی. سال انجوائے کیتی بارش ہوت. مزہ آیا. مزہ فل آیا بارش تے جی. جڑی کیتی نا ہے نا سارے کپڑے بھیجے نے اتنے خاص کوئی نہیں. تے تلے جڑے نکل جا پایا وہ پجیا بھی نہیں ہے. موسم ماشاءاللہ اچھا ہے. ککڑ دیکھو ذرا. بالکل دیسی ککڑ نے. تے کوئی ساڈا چاہن والا کدی کوئی پارٹی کھانا چاہے ککڑ انشاءاللہ سی اس سے ضرور خواسی ہے. اے دیکھو ذرا ہجے ہیں چھوٹے. ساون انشاءاللہ ککڑ پارٹی کٹساں. دیسی ککڑ پارٹی کیا خیال ہے؟ کرسی ہے نا انشاءاللہ کرسی انشاءاللہ اللہ پاک کو. جی دوستو میں ہاں واپس گھر آ گیا ہاں. آئی بارش بڑی ہوئی ساڑے کو. اتنی زیادہ نہیں تھوڑی بہت بارش آئی ہے لیکن انجوائے کافی کیتا اس سے. اس بعد پھر ایک چھوٹا جا کام چلا گیا تے ہوں آیا ہوا واپس تے شام ہو گئی ہے تے اسی چاہنا تھوڑی تو اجازت ملنے اگلے ولاگ وچ. اس وقت تک اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پنجاب زندہ باد.